یہ کہانی صرف بے اولاد ہونے کی نہیں، یہ کہانی ہے اس جوڑی کی جنہوں نے امید کے نام پر اپنی خاموشی بیچ دی، اور جب سچ سامنے آیا تو پورا شہر خاموش ہو گیا۔ اگر آپ پوری کہانی نہیں سنو گے تو شاید آخری سچ آپ سے رہ جائے۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ اس وقت شہر اونچی عمارتوں سے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ شہروں کی پہچان لوگوں کے رویوں سے ہوتی تھی، ان کی سوچ سے ہوتی تھی، ان کے اخلاق سے ہوتی تھی۔ ایسا ہی ایک شہر تھا، نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا۔ اسی شہر کے ایک خاموش سے محلے میں سلمان اور عائشہ رہتے تھے۔ سلمان محنتی آدمی تھا۔ صبح فجر کے بعد اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر اپنی چھوٹی سی دکان کی طرف چلا جاتا۔ وہ کپڑوں کا کام کرتا تھا، ناپ لینا، سلائی کروانا، کپڑا بیچنا۔ شام تک حلال محنت کرتا رہتا۔ عائشہ گھر سنبھالتی تھی، گھر صاف رہتا، کھانا وقت پر ہوتا، لہجہ نرم ہوتا۔ جو بھی ان کے گھر آتا یہی کہتا، اللہ نے تمہیں سکون والا گھر دیا ہے۔ مگر لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے، جو دل پر گزرتی ہے اسے کم ہی کوئی سمجھتا ہے۔ شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ 7 سال کسی کے لیے یہ پل بھر ہوتا ہے، کسی کے لیے پوری زندگی۔ ان کے گھر کے آنگن میں کبھی کسی بچے کی ہنسی نہیں گونجی، کبھی کسی چھوٹے قدم کی آہٹ نہیں آئی۔ عائشہ جب بھی پڑوسن کے بچوں کو دیکھتی مسکراتی ضرور تھی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد چھپا ہوتا تھا۔ رات کو جب شہر سو جاتا، عائشہ اپنے بستر پر لیٹ جاتی، چھت کو دیکھتی رہتی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے، لیکن الفاظ پورے نہیں ہو پاتے۔ سلمان سب محسوس کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عائشہ اسٹرانگ ہے، لیکن ہر اسٹرانگ انسان کے اندر ایک کمزور لمحہ ہوتا ہے۔ وہ اکثر کہتا، جو نصیب میں ہوگا وہ ضرور ملے گا۔ عائشہ صرف سر ہلا دیتی، مگر دل کے اندر ایک سوال زندہ رہتا۔ شہر کے لوگ زیادہ تر اچھے تھے، مگر باتیں کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ کوئی خوشخبری؟ اللہ جب دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کسی کو دکھاؤ، کوئی مشورہ لو۔ یہ باتیں شاید بری نیت سے نہیں ہوتی، مگر ہر لفظ عائشہ کے دل پر بوجھ بن جاتا۔ سلمان برداشت کر لیتا، عائشہ چپ رہتی، لیکن اس کی خاموشی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ایک دن پڑوسن نے کہا، تمہیں پتا ہے شہر کے باہر ایک سمجھدار رہنما رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو بھی پریشانی لے کر جاتا ہے سکون لے کر واپس آتا ہے۔ عائشہ نے یہ بات صرف سنی نہیں، اسے محسوس بھی کیا۔ اس رات سلمان گھر آیا۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، میں چمتکار نہیں چاہتی، بس دل کو سکون چاہیے۔ سلمان چپ رہا۔ اسے لوگوں پر بھروسہ کرنا پسند نہیں تھا، مگر بیوی کی آنکھوں میں تھکان صاف نظر آ رہی تھی۔ اگلی صبح دونوں نے چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کے باہر وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، مگر راستہ خاموش تھا۔ وہاں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے تھے، کوئی اپنا دکھ لے کر، کوئی اپنی کہانی۔ ہر چہرے پر امید تھی، اور ہر امید کے پیچھے ایک مجبوری۔ تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب آئے۔ ان کا لہجہ پر اطمینان تھا، آواز میں بھروسہ تھا۔ جب سلمان اور عائشہ کا نمبر آیا، عائشہ نے ادب سے کہا، ہم صرف رہنمائی چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب نے دیکھا اور بولے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، مگر کچھ دروازے صرف سمجھ سے کھلتے ہیں۔ انہوں نے مشورے دیے، باتیں سمجھائیں، اور کہا کہ اس راستے میں تھوڑا انتظام بھی لگتا ہے۔ سلمان نے کوئی بحث نہیں کی، جو کہا گیا وہ سب کر دیا۔ اس لمحے عائشہ کے دل میں سالوں بعد امید جاگ اٹھی۔ گھر واپس آتے ہوئے عائشہ نے کہا، شاید اللہ نے ہماری بات سن لی ہو۔ سلمان خاموش رہا، مگر اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہو چکا تھا۔ کیا ہر پر اطمینان آواز سچ ہوتی ہے، یا سچ کو پہچاننے کے لیے وقت لگتا ہے؟ امید جب زندہ ہوتی ہے تو انسان سوال کرنا بھول جاتا ہے، اور جب سوال ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں سوچ گروی رکھتی گئی ہے۔ یہ پارٹ اسی لمحے سے شروع ہوتا ہے جہاں امید
आंखों पर पर्दा बन जाती है। सलमान और आयशा पहली मुलाकात के बाद घर लौट आए थे। दोनों के चेहरे पर खामोश सी उम्मीद थी। आयशा को लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। सलमान भी खुद को समझा रहा था कि हर बात पर शक करना ठीक नहीं। वक्त गुजरना शुरू हुआ, दिन बीते, फिर हफ्ते। आयशा ने बताए गए मशवरों पर पूरा अमल किया। वक्त पर उठना, वक्त पर सोना, हर बात का ख्याल। हर रोज उम्मीद के साथ दिन शुरू होता और हर रात खामोशी के साथ खत्म होता। कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन आयशा ने शिकवा नहीं किया। उसने खुद से कहा, शायद वक्त चाहिए। कुछ महीने बाद वो फिर उसी जगह गए। इस दफा लोग ज्यादा थे। हर शख्स अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। किसी के चेहरे पर घबराहट थी, किसी के चेहरे पर यकीन। जब सलमान और आयशा का नंबर आया, हकीम साहब ने पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम लोगों में सब्र है। आयशा ने दिल में सुकून महसूस किया। फिर बातें हुई, फिर मशवरे। इस दफा बात थोड़ी बदली हुई थी और इस दफा इंतजाम भी पहले से ज्यादा था। सलमान ने लम्हा भर सोचा, फिर खामोशी से वो भी कर दिया। घर लौटते हुए सलमान ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर चुप हो गया। आयशा के चेहरे पर फिर से उम्मीद थी। रात के वक्त जब दोनों अकेले थे, आयशा ने पूछा, क्या सब ठीक लग रहा है? सलमान ने कहा, हाँ शायद, मगर उस शायद में यकीन कम था। आयशा ने महसूस किया। उस रात वो देर तक जागती रही। उसके जहन में एक छोटा सा सवाल बार बार उठता रहा। हर बार बात क्यों बदल जाती है? हर बार रास्ता क्यों लंबा हो जाता है? मगर उसने इस सवाल को जबान पर नहीं लाया, क्योंकि वो उम्मीद को खोना नहीं चाहती थी। मोहल्ले की औरतें फिर बातें करने लगीं। क्या बना? फिर गए थे ना? आयशा मुस्कुराती रही, कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि कोई और भी इस उम्मीद का बोझ उठाए। सलमान ने मेहनत और तेज कर दी। वो चाहता था कि पैसे की कमी रास्ते में रुकावट ना बने, मगर थकान अब चेहरे पर नजर आने लगी थी। एक दिन आयशा ने कहा, एक बार और चल लेते हैं। सलमान ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है। इस दफा आयशा के दिल में उम्मीद के साथ होश भी था। वो सिर्फ सुनना नहीं चाहती थी, वो समझना चाहती थी। उस दिन महफिल ज्यादा भरी हुई थी। हकीम साहब पहले से ज्यादा पुरित्मीनान लग रहे थे। जब आयशा बोली, उसका लहजा नर्म था, मगर अल्फाज वाज़े थे। उसने कहा, हम हर बात पर अमल कर रहे हैं, मगर एक बात समझना चाहते हैं। हकीम साहब ने पूछा, क्या बात? आयशा ने धीरे से कहा, सच की पहचान क्या होती है? महफिल खामोश हो गई। उसने बात जारी रखी, अगर कोई रास्ता सिर्फ इंतजाम से खुलता हो, तो फिर यकीन कहाँ जाता है? कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हकीम साहब ने बात घुमाने की कोशिश की, मगर आयशा रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, हम रहनुमाई चाहते हैं, सौदा नहीं। महफिल में खामोशी फैल गई। सलमान ने पहली बार कहा, हमने भरोसा किया था, मगर हम समझना भी चाहते हैं। हकीम साहब का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तुम लोग शक कर रहे हो। आयशा ने जवाब दिया, शक नहीं, बस होश। ये लफ्ज महफिल के दिल पर लग गया। कुछ लोग उठ खड़े हुए, कुछ चुपचाप बाहर चले गए। घर वापस आते हुए आयशा ने कहा, सच शोर नहीं करता, वो बस खड़ा रहता है। सलमान ने सर हिला दिया। दोनों समझ चुके थे कि कहानी अब नया रुख लेने वाली है। कभी कभी एक छोटा सा सवाल सालों की बनी हुई दीवार हिला देता है, और जब दीवार हिले तो सबसे पहले शोहरत गिरती है। ये पाठ उसी सवाल का अंजाम है जिसने खामोशी को आवाज दे दी। तीसरी मुलाकात के बाद महफिल टूट चुकी थी। कुछ लोग खामोशी से चले गए थे, कुछ लोग अभी भी वहां खड़े थे।
उन सब के चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, सच क्या है? हकीम साहब ने खुद को संभाला। उन्होंने कहा, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, मगर इस दफा बात लोगों के दिल को तसल्ली नहीं दे रही थी। आयशा ने नरमी से कहा, सच अगर मजबूत हो तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। महफिल फिर से खामोश हो गई। उस दिन के बाद शहर में बात फैल गई। लोग कहने लगे, उस औरत ने सवाल किया था। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बदतमीजी नहीं हुई, फिर भी लोग उठकर चले गए। ये बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। हकीम साहब की महफिल अब पहले जैसी भरपूर नहीं रहती थी। कुछ लोग अभी भी आते थे, मगर अब सवाल लेकर। कुछ हफ्तों बाद सलमान और आयशा फिर उस जगह पहुंचे। इस दफा वहां भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ लोग बैठे थे। हकीम साहब ने देखा तो पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम फिर आ गए हो? आयशा ने कहा, हाँ, क्योंकि अधूरा सच दिल पर बोझ बन जाता है। हकीम साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। सलमान ने पहली बार खुलकर बात की। उसने कहा, हमने पैसा दिया, हमने वक्त दिया, अब हम समझना चाहते हैं। आयशा ने महफिल के दरमियान खड़े होकर आहिस्ता से कहा, अगर रहनुमाई सच पर हो तो क्या उसे हर बार कीमत चाहिए होती है? क्या यकीन सिर्फ लेने से मिलता है? क्या सच का रास्ता सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है? ये सवाल सीधा दिल पर लगा। हकीम साहब चुप हो गए। कुछ लम्हों के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। महफिल में सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर हकीम साहब ने कहा, तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आयशा ने जवाब दिया, हम सवाल कर रहे हैं। बेइज्जती और सवाल एक जैसे नहीं होते। ये बात लोगों को समझ आ गई। कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ ने सर झुका लिया। शोहरत का भरोसा अब टूट चुका था। शहर के लोग अब खुद बातें करने लगे। सच शोर नहीं करता, वो सिर्फ सामने खड़ा होता है। हकीम साहब का नाम अब इज्जत के साथ कम लिया जाता था। न कोई हंगामा हुआ, न कोई इल्जाम, बस सवाल थे और खामोशी। सलमान और आयशा घर की तरफ चल दिए। आयशा ने कहा, मुझे लगता है हमने अपना बोझ हल्का कर लिया। सलमान ने कहा, हाँ, अब हम खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। दोनों के कदम हल्के हो गए थे। कुछ अरसा बाद जिंदगी अपनी रफ्तार पर चलती रही। सलमान अपने काम में फिर से पुरसुकून हो गया। आयशा के चेहरे पर पहले से ज्यादा इत्मीनान था और फिर बिला किसी दवा, बिला किसी इंतजाम के जिंदगी ने उन्हें एक नया तोहफा दिया। ये कहानी किसी चमत्कार पर खत्म नहीं होती। ये कहानी समझ पर खत्म होती है, इस पर कि सच कभी बिकता नहीं और यकीन सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। क्या ये स्टोरी आपको पसंद आई? तो नीचे कमेंट में लिखें कहां से देख रही हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।